হানিমুনে গিয়ে জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন রাজা রঘুবংশী। ঘটনায় গ্রেপ্তার রাজা স্ত্রী সোনম। এছাড়াও রাজ সিং খুসওয়াত সহ আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে পুলিশের সামনে। ইতিমধ্যেই একটি সিসিটিভি ফুটেজও সামনে এসেছে। ফুটেজটি 9 জুন ভোর 3:49 সেই ফুটেজে দেখা যাচ্ছে সোনমকে মেডিকেল চেকআপের জন্য হাসপাতালে আনা হয়েছে। হাসপাতালের মধ্যে নিজেই হাঁটছে সোনম, নিজে হেঁটেই এটি বেডের কাছে পৌঁছে সে ভিডিওটা আপনাদেরকে একবার দেখাই। উল্লেখ্য, প্রথমে নিজেকে ভিকটিম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে সোনম, যদিও তার সেই অপচেষ্টা ধরে ফেলে পুলিশ। ইতিমধ্যেই সোনমকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে মেঘালয় পুলিশ। সোমবার উত্তরপ্রদেশ পুলিশ গাজীপুরের একটি ধাবা থেকে সোনমকে গ্রেপ্তার করে, যার ফলে প্রাথমিকভাবে দম্পতির নিখোঁজ থাকার বিষয়টির অবসান ঘটেছে। মেঘালয়ের একটি গিরিখাত থেকে রাজার নিথর শরীর উদ্ধার করেছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানাচ্ছে যে তাকে জোর করে খারাপ জিন সেবন করানো হয়েছিল ও অপহরণ করা হয়েছিল বলে দাবি করে সোনম, যদিও পুলিশ সেটা মানতে চায়নি। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এডিজি আইন শৃঙ্খলা অমিতাভ যশ এটি সংবাদ মাধ্যমে জানান যে সোনম পুলিশের সামনে নিজেকে একজন ভিকটিম হিসেবে তুলে ধরে দাবি করে যে তাকে খারাপ জিনিস সেবন করিয়ে গাজীপুরে আনা হয়েছিল। পুলিশ অবশেষে তার কাছে পৌঁছাবে জেনেই সে তার পরিবারকে এই বিষয়ে জানায়। সোমবার ভোর 3টের সময় সে তার পরিবারকে জানায় যে সে গাজীপুর বারাণসী সড়কের একটি ধাবায় রয়েছে। তার পরিবারের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ পুলিশের যোগাযোগ করে, তারাই স্থানীয় পুলিশকে খবর দেয়। এরপর তারা সোনমকে গ্রেপ্তার করে, তাকে মেডিকেল চেকআপের জন্য এবং তারপর একটি ওয়ান স্টপ সেন্টারে পাঠানো হয়। বর্তমানে মেঘালয় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ করছে সোনমকে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক কর্তা এটি সংবাদ মাধ্যমে জানান, সোনমের দুর্বল প্ল্যান করেছিল। পুলিশ এই পদ্ধতি সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল না এবং সে ভেবেছিল যে নিজেকে ভিকটিম হিসেবে পরিচয় দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। মেঘালয় পুলিশ চমৎকার কাজ করেছে এবং বর্তমানে মামলাটির তদন্ত করছে। যদি তারা সাহায্য চায় আমরা তা করব। প্রসঙ্গত, গত মাসে বিয়ে হয় সোনম ও রাজার। মধুচন্দ্রিমার জন্য দম্পতি বেছে নেয় মেঘালয়কে, কিন্তু মেঘালয়ের ভ্রমণের সময় থেকেই উভয়ের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে দম্পতির পরিবারের সদস্যরা মেঘালয়ে পৌঁছান। সেখানে পুলিশ এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, এসওটি এবং ড্রোনের সাহায্যে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করে। অবশেষে গত সোমবার রাজার নিথর শরীর উদ্ধার হয় ওই সাংডাং জলপ্রপাত নিচে একটি গিরিখাত থেকে। পুলিশের একটি ড্রোনে সেটি ধরা পড়ে। নিথর শরীর ছাড়াও একটি হাতিয়ারও উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্তের জন্য পূর্ব খাসি পাহাড়ের এসপি হারবার্ট পিনাইট খারকোঙ্গরের নেতৃত্বে একটি এসআইটি গঠন করা হয়। রাজা রঘুবংশীর ভাই তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी मैं अभी कुछ भी बयान नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के पैर पड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे पहले मिलने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको बयान करूँ।
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সোনমকে জিজ্ঞাসাবাদে রাজ নামে ওই যুবকের নাম উঠে আসে। পূর্বখাসী পুলিশের সুপার বিবেক সায়ম জানিয়েছেন, বিয়ের আগে থেকেই রাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সোনমের। এমনকি রাজ রঘুবংশের সঙ্গে বিয়ের পরও উভয়ের যোগাযোগ ছিল। পারিবারিক সূত্রে সোনমদের সানমাইকার ব্যবসা ছিল। স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতো 21 বছর বয়সী রাজ। সেই সূত্রেই আলাপ হয়েছিল দুজনের, প্রায়ই তাদের ফোনে কথা হতো। এমনকি রবিবারও সোনমদের গুদামে কাজে এসেছিল রাজ। আর এই গোটা বিষয় নিয়ে একটি রিপোর্ট তুলে ধরেছেন আমার কলিগ, দেখাবো আপনাদের। दोस्त, जो हमारी बातचीत हुई कैब ड्राइवर से, एक प्राइवेट गाड़ी हायर की गई थी जिसके जरिए सोनम को लेकर के जो शिलोंग पुलिस है वो पटना पहुंची है। हालांकि उस गाड़ी की ड्यूटी अब ओवर हो चुकी है और ड्राइवर यहां से निकल चुका है, लेकिन जाने से पहले जो आज तक से उसने बातचीत की है उसमें उसने कहा कि जब पूरे सफर के दौरान शिलोंग पुलिस से कोई बातचीत नहीं कर रही थी जो सोनम है, और बार बार वो केवल एक बात कर रही थी कि उसके सिर में बहुत दर्द है, बहुत परेशान दिख रही थी सोनम। बहुत कम बातों की चर्चा उसने की पूरे सफर में, लेकिन हाँ, सिर में दर्द की बात वो लगातार कह रही थी। दोस्त, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। फुलवारी शरीफ थाना है ये, और पटना शहर की तरह जब आप अंदर आते हैं, चूंकि आप भी यहाँ आते रहते हैं, तो ये सबसे पहला थाना पड़ता है पटना शहर के अंदर। और ये फुलवारी शरीफ थाने में ही इस वक्त सोनम को रखा हुआ है। शिलोंग पुलिस यहीं लेकर के रुकी है, और हम आपको सहयोगी नदीम से कहेंगे दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएं, थोड़ा आगे जाकर के, जहां ये तो थाने का वो प्रीमिसेस है जहां आमतौर पर पुलिसकर्मी बैठते हैं। थोड़ा हमारे साथ अगर पीछे फॉलो करें नदीम, तो हम आपको दिखा पाएंगे। थोड़ी देर पहले हम शिलोंग पुलिस से भी बातचीत कर रहे थे। ये पिछला हिस्सा है सुतोष, जो स्टाफ क्वार्टर्स होता है, जो रात में ड्यूटी करते हैं लोग, और इसी हिस्से में इस वक्त शिलोंग पुलिस भी है और जो सोनम है वो भी यहीं पर है। और ये माना जा रहा है कि यहां से जब उनका टिकट कंफर्म होगा तो यहां से ही आगे मूव करेगी शिलोंग पुलिस उनको लेकर के। मैंने थोड़ी देर पहले जो शिलोंग पुलिस के अधिकारी हैं साथ में, उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत कहने की स्थिति में नहीं है कुछ भी। आप समझ सकते हैं कितना हाई प्रोफाइल मामला है, इस वजह से वो बहुत कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन दो संभावनाएं हैं आशुतोष, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। पहली संभावना ये कि अगर गुवाहाटी के लिए ही कुछ करना है, सबको पता है क्योंकि गुवाहाटी से ही आप शिलोंग रीच करेंगे, तो गुवाहाटी के लिए जो पहली फ्लाइट है वो स्पाइस जेट की जो सर्विस एयर है वो लगभग 12:30 बजे के बाद है। लेकिन ये दूसरा विकल्प भी हो सकता है कि जो यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट ली जाए, यहाँ से पहले कोलकाता जाया जाए और कोलकाता से फिर गुवाहाटी की फ्लाइट लेकर के भी जाया जा सकता है। तो इन दोनों संभावनाओं पर इस वक्त शिलोंग पुलिस काम कर रही है। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।